अगर आपके पास आपको मौका मिले, मेरा ख्याल है कि शायद ये PDF में आपको वहाँ भी मिल जाएगी, नेट पे ही मिल जाएगी। द ओरिजिन ऑफ फैमिलीज, स्टेट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज बाय फ्रेडरिक एलिस। और दूसरी 300 साल पहले किताब लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उसने ये बताया कि एक मुल्क की हुकूमत और आवाम का आपस में क्या ताल्लुक होता है, आवाम की क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या हुकूक है, और हुकूमत की क्या जिम्मेदारी और क्या हुकूक है, और उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप इन चीज़ों को पूरा करें, हम इन चीज़ों को पूरा करें, ये हम आपको देंगे, आप ये हमको देंगे, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से। अच्छा, फिर उसके बाद आपसे बात हुई, देखिए आज़ादी तो होनी थी, यानी ये नहीं मुमकिन था कि अंग्रेज जो है वो मज़ीद बड़े सदीर पे हुकूमत करता, ये मुमकिन नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने इंग्लैंड को तोड़ दिया, अगर के शिकस्त तो जर्मनी की हुई, जापान की हुई, लेकिन इंग्लैंड जो है वो, मुझे खुद मेरा एक कंसल्टेंट जो लंदन में था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसने बताया कि दिन में कई बार बमबारी होती और सारी बिल्डिंग जो थी वो जमीन से लगी, दोबारा से कंस्ट्रक्ट की। बरतानिया में इतनी जान नहीं रह गई थी कि वो अपनी हुकूमत को दुनिया में कायम रखता, ज़्यादा एक करके उन्होंने हर जगह से रिट्रीट किया और वहाँ पे आज़ादी दी। तो आज़ादी तो होनी थी, तो ये समझते हैं कि नहीं, उनको मजबूर करके हमने आज़ादी दी, वो जाना तो उनको था, वो नहीं, उनके पास इतनी जान रह गई थी कि वो इंडिया की हुकूमत करते। सवाल सिर्फ एक रह गया था, वो ये कि यूनाइटेड इंडिया में रहते या डिवाइडेड इंडिया में रहते। अब इसका जवाब आपने सोचे कि मुझसे एक लोग ने जो इंडियंस ने मुझसे सवाल किया, एग्रेसिव थे, काफ़ी एग्रेसिव थे पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने कहा कि भाई इंग्लैंड तो चाहता ही था कि बड़े समीर एक ना रहे, ताकि कम से कम ताकत को आपस में लड़ते रहे। अगर एक हो जाता तो आप लोगों का मुल्क तो ये अंग्रेजों ने बनाया, ये उनके मफाद के मुताबिक था, क्योंकि मफाद के खिलाफ तो नहीं था। अब बताइए क्या जवाब देंगे आप इसका? यहाँ बैठ के नारे लगाते हुए, तालियां बजाते हुए माहौल में बात करना अलग बात है, और उन लोगों में गिरे होकर बात करना जहाँ पे ये सवाल उठाए जा रहे हो, एक अलग बात है। तो क्या जवाब देंगे आप? और अगर आप भी जवाब देंगे तो कौन जवाब देगा? क्या वो हारी जवाब देगा जो काम करता है खेतों में, या वो मजदूर से जो ईंटें उठाता है वो जवाब देगा? कौन जवाब देगा इसका? ये तो मान ली जवाब है नहीं इसका हमारे पास, जो गलत बात। अच्छा, किस्मत अच्छी हमारी और आपकी ये है कि ये सब बातें के जवाब मौजूद हैं, लेकिन किसी वजह से हम लोगों में ये डिस्कशन नहीं होती, बातें नहीं होती, और फिर जब आपको नहीं आएगा तो आपके औलाद को कैसे आएगा? अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो वालिदैन हैं उन्होंने हमें ये बातें शुरू से बताई, तफसील से बताई, बगैर किसी तासुब के बताई, इंसाफ और अदल को सामने रखते हुए बताई, तो हमें बताए, और हमारा काम ये कि हम आपको बताएं। तो मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अंग्रेजों ने थोड़ी बनाया पाकिस्तान, पाकिस्तान तो आप लोगों ने बनाया। नेहरू प्लान के नाम से एक डॉक्यूमेंट दिया, और उस डॉक्यूमेंट में तस्वीर दी थी कि जब अंग्रेज आज़ाद कर देंगे और चले जाएंगे छोड़ के, तो इंडिया की सूरत क्या होगी। अरे वो प्लान जो था उसके पूरा का पूरा ऐसा था जिससे मुसलमानों के हुकूक का या अक़लियतों के हुकूक का कोई ख्याल नहीं रखा गया। अगर आपस में बैठ के जो बातें होती थी उससे पहले वो यही होती थी कि सबको, हर कौम को, हर मजहब को अपना हक मिलेगा। लेकिन वो जो नेहरू का जो वो आया डॉक्यूमेंट, उसके अंदर उसने बोला भाई जो कुछ होगा वो मेजॉरिटी के ऊपर, मेजॉरिटी विल रूल, मेजॉरिटी विल डिसाइड, और अगर कोई जीत के आता है तो ठीक है, मेजॉरिटी से जो नहीं आता वो अलग हो जाए। अब उसको देख 1928 में चाहे
یہ آیا. اور 1929 میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ لوگ جیسے حضور اکرم کی ذات ہے, بڑا تاریخ میں ان کے ساتھ غلطی کی لوگوں نے, لیکن عقل سے ان کو اگر آپ سمجھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک دانش میں ڈوبا ہوا شخص جو ہے وہ غیر معمولی شخص جو ہے وہ غیر معمولی عقل رکھنے والا, لیکن ان باتوں کو اجاگر نہیں کیا جاتا. اسی طرح موجودہ اس میں دور میں محمد بن جناح صاحب جو تھے, بعد میں قائد اعظم بنے, ان کی آپ بات دیکھیں تمام دیگر لیڈر جو تھے وہ, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ قائد اعظم کو علامہ اقبال نے بلوایا, وہ خود بن جاتے, آپ کام کرو, آپ بھی اتنے بڑے شہر آپ کرنا, محمد بن جوہر کو بنا دو, مولانا شوکت علی کو بنا دو, بھائی کسی کو اور کو بنا دو. محمد بن جناح کو لندن سے کھینچ کے لانے کی کیا ضرورت؟ جب میں پیدا ہوا تو پاکستان 14 سال کا تھا, اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہوا اور ہم نے دیکھا, تقریریں بھی کی, اور ان حالات میں جو فیوریبل کنڈیشن میں جیسے ہم ابھی بیٹھے ہوئے اس میں بھی باتیں کی, اور موسٹ انفیوریبل سچویشن میں when we were surrounded by anti-Pakistan elements اس میں بھی باتیں کی اور باتوں کے جواب دیے. تو فرق کیا ہے اگر ایک پرائمری اسکول میں ایک تقریب ہو رہی ہے 14 اگست کی, اور اگر ابن سینا یونیورسٹی میں ایک تقریب ہو رہی ہے, تو اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کو سوالات کے جواب آنے چاہیے. آپ کو کل آپ میں سے اگر کوئی باہر جاتا ہے اور وہاں پر he or she is surrounded by the people who ask questions, تو آپ جواب دے پائیں گے یا نہیں پائیں گے؟ مثال کے طور پہ میں آپ سے کل سوال پوچھتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ ملک ہوتا کیا ہے, ریاست کیا ہوتی ہے, اور اس کے بارے میں کہاں پر اچھی طرح سے بتایا گیا ہے. اچھا, ملک کا آغاز کیا ہوا, کب سے ہوا؟ میں 2 کتابوں, کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں بہت زیادہ تفصیل میں جانا, 2 کتابوں کے نام بتاتا ہوں جو کہ جن لوگوں کو اپنے شعور کو اجاگر کرنا ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے, اور وہ وہاں سے ملے گی. ایک تو ہے جو اپنا ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے دا اوریجن آف اسٹیٹ, فیملیز اینڈ پرائیویٹ پراپرٹیز. یہ ایک بہت مشہور کتاب ہے اور بہت اچھی طرح لکھی گئی ہے, اور اس کے اندر بتایا کہ ملک بنے کیسے, اس کا کیسے ان کا آغاز ہوا. بقول ان کے جب یہ دنیا جو ہے, انسانی تاریخ جو ہے وہ 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. پہلے 200 سالوں 2 لاکھ سالوں کو انہوں نے ایج آف سیونٹری کہا, پھر نیکسٹ 50,000 سالوں کو انہوں نے کہا کہ ایج آف باربرزم, اور پھر پچھلے 5 سے 8,000 سال پہلے وہ ایج آف سویلائزیشن. تو انہوں نے اس کتاب میں فریڈرک اینجلز نام ہے رائٹر کا, اس نے بتایا کہ ملک جو ہیں وہ بنے ہیں سویلائزیشن کے بعد, اور کیوں